Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 71. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-71. Tadi kita baru saja mendengarkan dua lagu. Ada Jadi Yang Kuinginkan dari Viera, di-request oleh Almighty Lamb. Kemudian ada Birds of a Feather, di-request oleh Birds of a Feather dari Billie Eilish, di-request oleh Artax. Ada beberapa requestan lagi. Tadi ada Drifting Into You dari Yuzo Koshiro, ada Battle Geese dari Yuri, ada Rise dari Origa, ada Jenny Mantra juga, terus ada The Line dari 21 Pilots. Tapi akan kita putarkan satu persatu nanti ya, setelah segmen pertama dan segmen kedua. Sementara itu, selamat malam, selamat datang, good evening, good afternoon, or probably good morning or good day. If you are currently not in the morning or afternoon time, if you are currently not in the afternoon or evening time like us in Indonesia, welcome to the episode 71 of Weekly Midnight Radio. I can see that there are some international audiences because, as you guys can see up here, the guest star is actually a streamer who mostly speak in English, so his audiences is probably speaking in English. Because we are probably going to broadcast it to audiences in Indonesia and also outside of Indonesia. If any audiences from outside of Indonesia would like to ask any translation, then feel free to do so. That's all. What else ya? Selamat malam, selamat datang sekali lagi bagi yang sudah hadir. Tadi ada beberapa orang lagi yang hadir. Sebelum masuk ke segmen pertama, mau sapa-sapa dulu. Ada Beast Boy XX dari Honeycomb, Vito Pratama 392, ada ada Diechan, ada Kode Joy, ada Forslinger One, ada Zero Gaming 2310, ada Zekpack 478, terus ada beberapa orang yang lurking, ada Tabimato juga. Dan pada malam hari ini bintang tamu kita sudah bisa dilihat di atas Chaotic Hut. Di atas top right. This is Chaotic Hut, the guest star for this episode 71 of Weekly Midnight Radio. Bintang tamu kita pada malam hari ini adalah seorang streamer di Twitch, yakni Chaotic Hut, yang mostly bermain Fall Guys. Setelah ini seperti biasa akan menampilkan satu video yang sebenarnya ini aku minta linknya langsung ke Chaotic Hut dan aku minta saran dan Hut memberikan langsung link ini. Jadi mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira Hut biasanya memainkan game apa di streamnya di Twitch begitu. So yeah, as usual, after this one we are going to watch a video that I actually asked the link to Chaotic Hut himself to probably give some overview on how Hut usually stream his gameplay on Twitch. So probably for people who have not familiar themselves with Hut, can actually get familiar with how Hut usually run his stream. And for people who probably have understand or familiar with how Hut usually run his stream, probably going to be reminiscing the memory of this video. It's only 1 minute, so it's not going to be that long. So without further ado, enjoy this one video.
Yep, habis itu saja. Klipnya pendek, tidak panjang, cuma 1 menit saja, tapi semoga bisa memberikan gambaran kira-kira Hat biasanya stream apa saja di channelnya sendiri. The video, kenapa? Sorry. Ini udah interview kan? Udah, suaranya udah masuk, tapi aku belum masuk ke. Aku biasanya Fall Guys, Fortnite sama Stardew Valley kalau di stream. Sabar. Saya belum nanya panjang-panjang. Sabar. Maaf, tidak profesional kalau interview sama saya. It's okay. Iya, sebenarnya kalau misalnya Hani ngebuka channelnya dan about page-nya, dia bakal jelasin kalau misalnya dia tuh sering main Fall Guys, Stardew, dan barusan dia bilang juga Fortnite begitu. Cuma dari video yang dijelaskan cuma begitu doang. Videonya pendek, cuma 1 menit doang, dan itu bisa dilihat di channelnya si Hat juga. Seandainya kepo dan pingin tahu lebih lanjut, bisa cek di channelnya si Hat. Tapi semoga dengan video tadi bisa memberikan gambaran kira-kira Hat biasanya main game apa saja, begitu. So yeah, the video is actually that long, only 1 minute-ish. And it's also available on Hat YouTube channel. If you guys wanted to check it out again, you can go and visit Hat channel directly and rewatch the clip. That's all practically. I only have clips of Fall Guys over there on my YouTube, so yeah, you won't able to see me like play Fortnite or see my clips of Fortnite or Stardew Valley. No, you won't see anything. It's only Fall Guys over there. Cuma ada Fall Guys doang di YouTubeku itu. Perhaps in the future, apakah ada rencana di masa depan? Tidak kan? Sebenarnya begini. Aku itu masukin video di YouTube itu iseng doang. Karena aku suka video editing satu. Aku tuh suka video editing. Jadi aku cuma iseng doang, hobi gitu. Ya kebetulan klipku itu paling banyak ya main Fall Guys, karena Fall Guys itu kan game topku ya. Ya nomor 1 lah. Kalau dari 3 itu nomor 1 lah. Aku main Fall Guys. So jadi itu aku karena hobi editing. Ya aku nyoba-nyoba aja edit kompilasi gitu permainan Fall Guys-ku gitu. So so video editing is like one of my hobbies. So so my YouTube like feels like some Fall Guys videos, like Fall Guys compilation, like like highlights, lowlights, and everything. Yeah, that was just because it's my hobby to like producing videos, editing videos, and all that stuff. I do it not because of what I want to like being serious on YouTube. Bukan karena aku mau nyeriusin YouTube, tapi emang karena suka video editing doang, begitu. Only because I like editing videos, and I was like, it's like kinda like kalau bahasa Inggrisnya tuh, ini maaf nih agak bahasa kotor nih, shit post begitu. Iya, bentukannya itu seperti shit post. Iya, begitu. Semacam konten dumping tapi tidak. Konten dumping tapi tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya, cuma karena aku suka editing video doang. Begitu. Jadi tidak ada dalam jangka waktu panjang pun aku tidak akan memantapkan YouTube. Aku belum pikiran ke situ. Begitu. Sebentar ya, sebelum lebih panjang lagi diskusinya, kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Before we actually asking and Hat actually blabbering so much content in the beginning. I mean, we haven't even introduced Hat at all, and then out of nowhere he just blabbering out of nowhere. But before he blabbered too much in the beginning and basically the content has been gone too far, let's just enter segment first. First segment first ya. Biar tidak terlalu banyak omongan si Hat di awal dan kontennya terlalu banyak di awal, mending kayaknya kita masuk ke segmen pertama dulu ya. Aduh. Baik, pada malam hari ini bintang tamunya ialah seorang streamer di Twitch, seperti yang udah dibilang tadi, yakni Chaotic Hat, bisa dilihat di sebelah kiri saya. Dan seperti biasa, nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada introduction serta sneak peek di awal, lalu ada nanti stories behind streaming scene di segmen kedua, dan trivia and closing mark di segmen ketiga. So we are going to divide our conversation or our casual discussion into 3 segments: introduction and sneak peek, stories behind streaming scene, and also trivia and closing mark.
As usual, between all of this segment, we are going to have a break where we are going to listen to some song. So if I or Hat probably wanted to go to the bathroom or do something, we can actually use this break time. That's basically the purpose. That's all. Hence why some people can actually request some song because we are going to play that song later on the break. That's all practically. And as usual, if you as audiences or viewer probably wanted to participate actively, you can use your channel point. If you wanted to ask any question, you can use your channel point via text 99 channel points only on the chat room. Or if you wanted to talk directly to Hat, you can also use your channel point 369 channel points only. Or if you wanted to request any song too, you can also use your channel points 189 channel points only. Seperti yang disebutkan tadi, karena bintangmu yang di sebelah, jadi nanti kita akan bagi 3 seperti biasa. Lalu nanti kalau misalnya selaku audiens atau viewer mau berpartisipasi aktif, bisa menggunakan channel pointnya untuk bertanya via teks 99 channel point saja di chatroom, atau mau bertanya via audio bisa 369 channel point saja via Discord nantinya. Terus kalau misalnya mau request lagu juga bisa 189 channel point saja. That's all. Thank you for listening to my short rap session. Okay, without further ado, let's enter ya. First segment, introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya kita perkenalan dulu ya sebelum lebih panjang lagi. Username-nya apakah? Panggilan, tempat tinggal. Oh, ya, tempat username. Tempat tinggal juga perlu. Oke. Kayaknya dibilang kota aja itu terlalu umum dan orang nggak bakal tahu. Fix nggak apa-apa. Aku cuma bercanda kok. Umur juga mungkin. Oh, umur juga, oke. Dan kesibukan. Joking. Halo, perkenalkan, namaku Hat. Handle Twitchku itu Chaotic Hat. Aku nggak tahu kenapa kepikiran itu. Itu kepikiran Chaotic Hat itu udah dari 8 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya. Aku itu punya akun Twitch itu kan buat nonton kan, dulu buat nonton doang. Itu udah dari 7 tahun lalu. Udah dari hampir 8 tahun lalu. Aku punya Twitch. Dulu namanya bukan Chaotic Hat, tapi setelah itu aku kepikiran, oh iya kayaknya bagus deh gitu. Nggak tahu sih, kepikiran aja gitu. So Chaotic Hat is my Twitch handle. And it came like 8 years ago. Like I used to watch Twitch. Yeah, I used to watch Twitch, watch some streamers and all that stuff. And and I don't know, it just came into my mind. Like, oh, I think it's a good name. Like, I think it's like tongue in cheek because Chaotic Hat. And yes, it is because most of my so I play Fall Guys, right? And then my friends are all around the world, like from USA, from UK or everything, and then when they see my username, they'll say like, "Oh, it's Chaotic Chat," and then I never corrected them. I never corrected them in any way, so I let them call me Chat. And then when everyone's like, and then someone who knows me like closer, like I have like inner circle and something, and then when someone tells that people, oh, it's actually Hat, and then they be like, I feel so bad, like calling your name wrong. And I was like, no. The thing is, I don't like to see people feel bad about incorrectly addressing me. I don't want people to feel bad about it. Jadi aku itu merasa nggak enakan gitu kalau ngelihat orang, aku kok salah manggil nama kamu gitu. Aku tuh nggak suka, aku orang nggak enakan banget gitu. Kalau di dunia nyata tuh aku nggak enakan orangnya. Jadi Jadi kan namaku tadi Chaotic Hat kan. Tapi teman-temanku yang di Amerika sana, yang di Inggris sana, dia pertama kali ketemu aku itu mereka manggilnya Chat karena karena username-nya tuh kan yang kelihatannya kayak kayak kelihatan Chaotic Hat kan. Chaotic Hat, tapi orang bacanya Chaotic Chat. Bacanya. Jadi bukan Chaotic Hat tapi Chaotic Chat. Jadi C-nya dikiranya 2 sama mereka tapi dijadiin 1 sama aku gitu. Tapi nggak kelihatan kan? Iya, tapi nggak kelihatan. Makanya orang manggilnya Chat. Dan aku nggak pernah mengoreksi mereka karena yang tadi aku nggak enakan orangnya.
Jadi biarin aja namaku salah gitu. Aku terima gitu, aku nggak sakit hati. Aku nggak sakit hati kalau. Kenapa? Ini di chat room ada yang komentar Giga Chat. Apakah ada yang manggil Giga Chat juga kah? Ada. Ada? Terus kamu biasa aja kah? Ada, tapi kan gini loh. Masalahnya gini. Ya kalau mereka memanggil aku dengan perkataan tersebut, kalau niatannya itu bukan untuk menyakiti orang, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau ada orang manggil aku tapi niatannya itu emang buat ngejelekin aku, baru aku nggak setuju kalau kayak gitu. Okay. Jadi kita harus apa sih? Kalau menurut aku ya, kalau prinsipku ya, kita harus apa sih? Ya kita nggak boleh asal nuduh gitu. Kita we can make assumption like if they treat you that way and then they say, oh, they're just being like they just treat me wrong or something. No, we can't make such assumption. Like we have to like take it face value first, and then you get to know them, and then and then you go from there. Jadi seenggaknya itu kita kenalan dulu sama orangnya. Kalau kita udah kenal, kita udah lihat oh kayaknya orang nggak cocok sama aku deh. Oh ya udah tinggalin aja gitu. Begitu. Oke. Ini panggilan apa saja kah? Selain Hat dan Chat? Hat, Chat, Hadi as well. Hadi Why itu Hadi? Karena Hadi itu karena nama tengahku. Iya, nama pemerintahku. My government name is Hadi. Ini My nama middle kamu name. 3 suku? Apa? 3 kata? 3 kata, ya. 3 kata nama Arab. Sebentar, berarti nama kamu tuh Chaotic Hat, tapi hatnya itu dari nama tengah? Iya. Oh. Itu Hat itu, jadi ceritanya ceritanya waktu aku ini apa sih? SMA, pas SMA. When I was in high school. And then salah satu temenku itu mulai nih. Ya kan mereka baca namaku lah, tahu nama panjangnya gini. Terus mereka mulai, mungkin karena nggak tahu, karena kecapean atau karena mungkin nggak mau rebek atau gimana, ya udah manggilnya Hat. Tolong gini. Hat mau kemana? Kesini. So actually the story behind Hat is it was in high school, and then my friends, I don't know, out of hurry or maybe they're in a hurry or something, or they just want to keep it simple, and then they start to call me by my middle name, and then they cut one letter off my middle name, so it's Hat. Namaku Iya. Jadi kalau nama tengahku asli itu Hadi. Namaku itu nama juga tengahku ya. Nama tengahku juga Hadian. Oh iya. Itu si Jung bilang soalnya Hadi An Munif, tapi namaku itu sebenarnya Hadi Yan, bukan Hadian. Iya, oke. Aku nggak sadar juga sampai sekarang. Wow, mind blown. Wow. Iya, nama tengahku Hadi, HADY, itu nama tengahku. Dipendekin sama teman-teman SMA aku jadi Hat. Nah, karena itu makanya kepikiran kok keren juga dipanggil Hat gitu. Aku suka gitu. Makanya itu membuatku kepikiran, oh ya, Chaotic Hat. Okay. That's where it's born, yeah. I wanted to ask something else too. On your about page, you also listed Cutie Chat. Oh, that's Why? a special story. No, it's just one of my good friends. So we're like joking with each other, and then and then because he doesn't, I don't know, he's just like joking with me because he reads my username, and then I decided to call you Cutie Chat. So you basically it's just a joke. That's just a joke. There's no meaning in that. Nggak ada artinya. Itu cuma apa sih? Cuma bahan bercandaan doang sama aku sama salah satu teman baikku. Jadi nggak ada artinya itu. Tidak ada arti di balik Cutie Chat itu, tidak ada artinya. Cuma buat lucu-lucuan aja. Begitu. Let's continue. Where do you live? Do you mind? Aku nggak apa-apa. Aku tinggalnya di Tangsel.
Aku aku tinggal di Tangsel. Di base, enggak, aku sama orang tua masih. Aku sama ibu ya. Oke. Ya papaku papaku udah meninggal tahun lalu bulan Juli. Iya, jadi tinggal sama mama, tinggal sama ibu. Iya begitu. So I live. I mean, my international viewers doesn't need to know where I live. So it's Tangerang Selatan. You just find it in Google or anything. But so I live with my mother right now, and my father recently passed away last year on July. So but I've been trying I mean, life does come and go. Ya, hidup itu kan datang dan berlalu kan. Ya, kita nggak tahu lah kita dipanggil kapan gitu. Kita nggak tahu. Jangan sampai jadi setiap kita ketika kita masih hidup ya udah hidup sepenuhnya gitu. Live the life to fullest. Begitu. Sebentar, ada komentar yang angkotnya putih itu ya. Angkotnya putih. Enggak, kalau di Tangerang Selatan tuh angkotnya hijau biasanya. Angkot Tangerang biasanya yang lewat ke ini. Aku tidak tahu. Also, this boy say sorry to hear that. This word say not responded. Thank you so much. Nah, it's no biggie though. It's no biggie. As I said, life do come and go, and then you just have to live your life to the fullest. So, sebentar, kita ke atas sebentar ya. Ada komentar. Agak nyeni mukanya. Apakah ada background seni? Tidakkah? Tidak. Nggak ada background seni sama sekali. Tapi aku suka musik dan aku bisa musik. Aku dulu main bass gitar aku. I play bass guitar. Yes. And maybe you can trace my art nature. I don't know, not nature though. You feel like you see me and then you think that I'm an art person because as I said it earlier, I love editing videos, I love photography and all that stuff. So that maybe makes me an art person, I suppose, ? He has great taste in music. Do you though? No. No, it's up to people to judge. Iya, aku tuh suka fotografi, aku suka edit video, tadi kan udah aku jelasin. Dan aku juga main musik, aku main bass. Jadi mungkin kalau kalian mikir anaknya nih kah? Ya kemungkinan, mungkin aku akan aku nggak ngaku sih kalau aku anak seni sih. Tapi silahkan. Tapi aku akan ambil itu sih, nggak apa-apa. Begitu. Ini BTW kamu, at least for me because I like most of the song he plays on stream. Oke. Ini BTW kamu tadi main bass itu apakah termasuk dalam band dulu? Aku punya band sama teman-teman SMP ku dulu. Oh, tapi tidak aktif lagi? Nggak, tapi tidak aktif lagi. Cuma buat ini doang, cuma buat refreshing doang, buat hobi. Nggak serius. Cuma buat ngejam doang. Oke. SMP sampai SMA kah? Nggak, sebenarnya kita terus, tapi karena kita sibuk jadi jarang aja main bareng gitu. Jarang mabar musik lagi, jarang. Tapi kita masih kontak-kontakan. Kita masih kayak ngeband yuk gitu. Boleh. Misalkan lagi pada lagi pada stres atau gimana gitu, ya udah kita ngeband aja, ngejam begitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Umur berapakah kalau boleh tahu? Umur mungkin kisaran kalau tidak mau kasih spesifik. 20-an. 20-an. Oke. Sudah di umur legal, makanya Anda sering legal. Iya, sudah legal. Makanya Anda sering memberi title di stream 21 plus atau 18 plus kalau tidak salah. 18 plus. Iya. Any reason to do that? Oh, yeah, because okay, maybe some people in my community can back me. I am very unhinged when it comes to my stream. I like to talk dirty and everything. So it's just my stream persona that I am like a dirty person or anything. I like to speak dirty and everything, and I don't know. But it's just a persona, you know.
if people like it, yeah, you can hang out with me. If you don't like it, like you can just leave me be, just like that. So yeah, like I don't care like whatever, however you feel. So yeah, if you like it, yeah, you can like hang out with me. Like yeah, like we can get to know and everything. And then if you don't like me, you can just leave it. Begitu. Okay. Ya, apa? You mentioned persona. Is your real life also as dirty as your persona? I like to like be dirty, like with my good friends and everything. Like yeah, we like jokes that is like dirty jokes and everything. I do that with my closest friend, but no, like in public, like I tend to be like civilized. Like I tend to be like, ya kalau misalkan masa ngelamar kerja tiba-tiba pakai kata-kata kotor kan nggak begitu juga. No, that's formal situation. Ya kalau di situ ya kalau ya gini loh. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita bertindak itu kan ya ada tempat dan ada waktu ya. Jadi itu harus ditanamkan harus ditanamkan di hati dan pikiran kita. Kalau bertindak sesuatu ya ada tempat dan ada waktunya. Oke. Begitu. Jawabannya dewasa sekali, apakah yakin ini 20-an? Wah. Yakin. Saya 20-an. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah kesibukan sehari-harinya? Kesibukanku sehari-hari aku tuh nyambil. Jadi sambil nge-stream aku tuh sebenarnya masih kuliah. Aku masih kuliah. Iya. Really? Iya, aku masih kuliah. S1 kah? S2 kah? S1. Oh, oke. Begitu aku sambilan. Ya lumayan hektik sih, lumayan sibuk sih. Ini pagi sampai sore kuliah, kemudian nanti malam main. Iya, begitu. Oh. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ke pertanyaan aku selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Ini bagian yang meaning behind chaotic head sudah dijelaskan kah tadi? Iya, sudah. Secara kesimpulan berarti head kemudian karena kamu chaotic dalam stream, begitu kah? Iya, betul. Lalu kalau misalnya sekarang kelihatannya begitu, tapi dulu ya aku nggak mikir apa-apa. Pas 8 tahun sebelumnya itu aku nggak mikir apa-apa. Ya tapi sekarang karena ya mungkin karena berangkat dari namaku chaotic ya, makanya aku membangun persona seperti itu. Seperti apa? Orang yang istilahnya kelihatannya kayak nggak ada tata krama gitu, kasarnya. Kamu yang ngomong ya, bukan aku yang bilang ya. Iya, kasarnya kayak nggak punya tata krama. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris terus kalian masuk ke streamku, panas tuh kuping deh. What is this guy? Who is this guy? Like, yeah, why does he do this? Why does he do that? But no, it's just a personal. Like, I like to. It's like I want to release. Like, yeah, after like I do something, aku tuh kayak butuh apa sih? Melepas pelampiasan. Gitu. Pelampiasan ya. Dan streamku ya untuk apa? Untuk melepas itu, untuk apa sih? Ya untuk menjadi bebas lah sedikit lah. Begitu, menjadi bebas. Ya, to make myself like free, like expressing everything, like. Ya. Ada komentar, itu kan in terms of sensation on streaming ya, buat heboh-hebohan, bukan benar-benar rude atau annoy, beda persepsi. Oh iya betul, bukan buat rude dan annoy, emang persona gue aja yang seperti itu. Dan sekali lagi begini loh, kalau kita ketemu seseorang, kan tadi aku udah bilang di awal, kalau kita ketemu seseorang kan kita pasti kenalan dulu kan, gitu-gitu. Kalau kamu suka, maksudnya bisa ngikutin entah itu personanya dia atau bagaimana cara dia berbicara atau bagaimana, ya silahkan dilanjutkan temenan sama dia. Kalau enggak ya kamu bisa tinggalin gitu loh. Jangan judge dulu di awal ya. Iya, jangan judge di awal. Ya kita kan harus cari tahu gitu. Di kehidupan kita harus nyari tahu gitu. Kalau enggak ya gimana? Oke, kita lanjut. Tapi sebelum aku masuk ke pertanyaan dari viewer, ada satu pertanyaan dari aku. Dulu username-nya apakah sebelum ganti ke ini? Kan tadi kamu bilang kalau misalnya username bukan ini ya. Aku udah lupa. Aku ingetnya aku ganti username udah. Aku udah lupa. Oke. Tapi nanti aja kayaknya aku tanya. Nanti ada sesinya. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari viewer ini.
Pertanyaan pertama dari Randy 1287, main game apa aja bang? What game do you play? Do you only play 3 games though? Kalau sekarang sih ya kalau sekarang sih nggak, karena kan aku kan apa sih namanya apa ya, mediaku untuk main game tuh terbatas kan, cuma laptop sama PS4. Dan laptopku itu laptop yang kacangan gitu loh, nggak bisa main apa-apa gitu. Tapi bisa buat nge-stream karena aku upgrade. Jadi itu awalnya laptop ini itu cuma 4 GB RAM-nya. Kemudian terus aku dari hasil streaming aku upgrade jadi 12 GB. Tambah 8, ya. Nice. Dan itu membuatku bisa apa sih? Bisa stream pakai capture card. Aku juga beli dari hasil stream. Alhamdulillah. Oke. Iya. Jadi aku kayak ya aku juga ini berusaha untuk apa sih? Mengupgrade kontenku dengan duitku sendiri gitu. Nice. Ya. Lalu main game apa saja kah biasanya? Ya aku main yang apa? Yang utamanya 3 tadi ya, Fall Guys, Fortnite sama Stardew Valley itu. Biasanya kalau Fall Guys sama Fortnite aku main sama teman-temanku. Kalau Stardew Valley ya aku main sendiri karena itu kayak semacam pelarian gitu, kayak escapism gitu. Karena kan Stardew Valley itu kan sebenarnya bisa main, Stardew Valley itu bisa main bareng kan. Ada kooperatif mode ya kan, ada co-op mode ya kan. Betul. Tapi ya aku kalau main Stardew itu cuma apa sih? Ya cuma buat menyendiri aja, karena aku ya cuma buat menyendiri aja, ngurus farm sendiri gitu. Cuma ya begitu. Satu lagi yang Fortnite itu, apakah ketiga-tiganya dimainkan di PS4? Kalau Stardew Valley aku di laptop. Aku bisa pakai laptop ya. Aku stream Stardew Valley itu dari laptop. Jadi gamenya basically 2 di PS4 dan 1 di laptop. Betul. Isi PS4 hanya cuma 2 game kah? Sebenarnya ada yang lain tapi aku nggak pernah main itu. Why? Ya karena apa game yang aku tertarik aku tuh main gimana ya? Ya game lagi tertarik aku mainin cuma 2 itu doang di PS4, nggak ada yang lain. Aku nggak beli apa-apa. Jadi ya kalau di luar game itu ya aku paling nonton YouTube atau dengerin musik atau apa. Iya begitu. Oke. Aku punya banyak pertanyaan mengenai Fall Guys. I have a lot of questions regarding Fall Guys, but I don't know when is actually the correct time for me to ask the question. I don't know, maybe second segment. Do you want to? It's going to be heavy and super sensitive though. Yeah, you can ask me. You can hit me with it. Perhaps in the end of segment 1 ya, I'm going to ask a few questions that I'm actually kinda curious. Okay. Regarding Fall Guys. Let's continue ya. Mari kita lanjut. Ada pertanyaan kedua dari Kapten Ozen. Kamu cinta Toge Production tidak? Do you know Toge Production? What is that? Apa itu? You don't know Toge Production? No, I don't know. Nggak tahu. Really? Yeah, nggak tahu. I don't know. I can like yeah. Like all this life you never heard of Toge Production at all? No, vaguely remember if I hear it. No, I never heard it. Ya kecewa. Toge Production itu kayak apa sih, developer dan publisher dari Indonesia? Oh, okay. Do you know ASTFU, the Space for the Unbound, a game that's pretty popular? No, it's okay if you don't know. No, I don't know. Like, yeah, if you guys like want to ask me like about game updates or everything, I'm way behind it. Aku sangat ketinggalan. Aku karena tidak pay attention soal itu. Aku tidak mengikuti perkembangan apapun. Jadi begitu. Karena ya ini mohon maaf, aku kan ya aku kelihatannya kayak gamer lah. Aku nge-game, aku apa sih di Twitch kan streaming game kan. Tapi aku never like avid gamer who like pay attention to like the news or everything. Like I play just because I want to have a nice escapism. Like I just wanna enjoy, not it being in my routine or anything. I play just like I'm not like a game enthusiast or anything. So I don't know everything.
about game updates and everything. Ya aku nggak tahu kalau soal apa perkembangan game itu, aku nggak tahu. Jadi mohon maaf, mengecewakan ya, tidak mengecewakan. It's okay. Ada komentar ini. It's okay bang. Jadi gamer nggak perlu main semua game kok. Dia kurang follow si local developer, mungkin beda segmen main. Iya. If any of the audiences don't know, Toge Production is one of the game developer and publisher from Indonesia, and they have a lot of pretty popular title like A Space for the Unbound, like Coffee Talk, and other title too behind that big name Toge Production. They just had a 16th anniversary a few days ago, but it's okay. You don't have to know every game as a gamer. Ya betul, kira-kira seperti itu. Kita lanjut kalau begitu. Let's continue. This is the next question by Beast Boy XX. What games do you prefer to play in your free time outside of stream? Stardew Valley. Do you play games though outside of your stream? Yeah, I do. But only Stardew Valley. No, I play Fall Guys and Fortnite as well with my friend. That's the only 3 games I play. Like, yeah, I mainly play, and I play it on stream and off stream. To be honest, it actually sounded so boring. I don't know. Maybe you can call me boring or anything. People. Maybe you can call me boring or anything. But I find joy like in play those only 3 games. Like really, like I never get bored or anything. If I get bored, I would just like. Yeah, as I said earlier, I just watch YouTube videos and I just like listen to some music and maybe, I don't know, draw something or anything. Yeah. So how long have you played all of these 3 games? Fall Guys since it started 5 years ago. 5 years? 4.5, sorry, to be precise. 4.5 years. Yeah, Fortnite. And then Fortnite, I played like when it first came out, like 7 years ago, I think. 7 years ago? 7 years ago, yeah. Fortnite came out like 7 years ago, 6 years ago. I don't remember, but I left that game temporarily because it has that build mode. You know that? Do you know where people like build stuff to like protect themselves? Mm-hmm. In Fortnite. Yeah, they build something and then they sort of like try to avoid the opponent by building something, and then maybe they climb to the structure or anything, and then to kill them you have to gain advantage by your builds and all stuff. So yeah, I don't like that concept, so I'll leave the game. But recently, like maybe like 2 or 3 years ago, they released this mode called Zero Build, which means there's no builds. You just have to rely on your aiming. Like, you just rely on your aiming to kill somebody. And that's why I come back. Because, I don't want that building stuff. Because, And then the Stardew Valley, how long have you played the game? Stardew Valley, I think it was like 3 years ago. Wow. Yeah. So loyal. Stardew Valley is such a great game. And let me tell you, that person, Mr. Concerned Ape, he's like one of the most amazing game developer out there. Like, he's very open to everything. It's like very open. Like, if the game is like gonna be postponed because if some updates gonna be like postponed because of something, he will like tell you. Concerned Ape will tell you that, okay, I'm facing something right now and I'm gonna postpone the update and everything. Yeah, he's one of the most honest out there. Concerned Ape, you should search him. Like, he's like one of the honest developers out there. And believe me, if I can make a bold statement, Concerned Ape is much better than 1,000 people in Epic Games or something. Yeah, that single man is much better than 1,000 workers on Epic Games, because just like how hardworking and honest he is, like when it comes to his games. Oke, bentar ya, kita balik komentar ya. Ada beberapa komentar terkait dengan Stardew Valley. Setuju, Stardew is very addictive. Yes. Mas Eric best agree. Ya, namanya Mas Eric ya.
Kita balik ke atas ya. Ada komentar dari Beast Boy XX. I usually save story-based games for huge breaks when I can really focus on the game and the story rather than leaving it halfway. Yeah, I agree with that. Let's talk about Fall Guys a little bit more, I guess. There is a comment, Holly Fall Guys biggest fan, and previously there are some comment regarding Fall Guys. Gitu-gitu juara dunia Fall Guys loh. Aliran Aikibit. What do you mean? Where? Let's see it. There's a comment pretty far above. Ada komen dari Alex tadi di atas ketinggalan. Karena tadi belum nyambung, jadi aku belum bacain dengan keras. Tapi aku baca sedalam hati. Ya, What do you mean by juara Fall Guys? Kulang ya? Juara Fall Guys? Betul. Coba ulang. Tadi komentarnya ialah gitu-gitu juara dunia Fall Guys loh, aliran Aikibit. Aku nggak tahu apa itu. Also just Beast Boy is fine, oke. Kamu itu kan kalau Fall Guys ada kayak mahkota segala macam ya dan 9K segala macam. Do you mind to explain that for someone who don't know that much about Fall Guys? Apa sih? Is that something like a rank, like global rank or something? Enggak, itu bukan rank. Jadi apa sih? Itu kayak hadiahnya gitu. Kalau kita gimana? Bukan hadiah atau gimana ya? Dia itu kayak tujuan akhirnya gitu loh. Jadi kita apa sih? Untuk mendapatkan crown itu. Jadi kan konsepnya Fall Guys itu kayak apa sih? Fall Guys itu kayak ini apa sih? Kayak tahu nggak? Wipe out show ini. Apa sih TV show di mana apa sih ada beberapa kontestan gitu, terus dia harus menakluki suatu rintangan atau gimana? Nggak usah wipe out deh, itu terlalu orang-orang nggak banyak tahu ya. Nggak, jadi ini developernya Fall Guys sendiri yang ngomong, dia terinspirasi sama Benteng Takeshi. Some people on the stream commented Takeshi Castle. Iya, dia terinspirasi dari Benteng Takeshi. Oke. Iya, jadi kan kalau Benteng Takeshi kan kalau kita lihat ya itu show lucu banget sih. That's a very funny show and I really love Takeshi Castle. And ya kan kalau udah terakhir kan yang lupa itu yang kaptennya itu kan punya kontestan berapa gitu kan. Terus ngelawan bosnya yang terakhir itu kalau menang dia dapat hadiah kan kalau dia menang. Nah ya, crown itu seperti hadiah akhirnya itu dari menaklukkan semua level-level yang ada di Fall Guys itu. Ini kamu sejak grinding pertama kali main game sampai sekarang berapa kah total? Apakah ini selalu bertambah? Iya, selalu bertambah. Tidak pernah berkurang? Nggak pernah. Oh, itu sudah berapa kali kah? Emang dihitung. Di game itu dihitung berapa crown yang kita punya. So, what's the total? Tapi crown itu tidak berarti menang ya, karena di Fall Guys itu ada sistem. Jadi satu crown itu dia kayak currency gitu lah. Kayak seperti mata uang gitu. Jadi satu crown itu sama dengan 60 serpihan. We call it shards crown shards in Fall Guys. So, jadi satu mahkota itu sama dengan 60 serpihan. One crown equals to 60 shards, and then you can earn that shards from playing other modes that gives you that reward. So if you have reached 9k ish, then that means you have accumulated 540k shard then? You can technically say that, but yeah, it doesn't the numbers doesn't mean anything, you know. Really? But it seems like you're actually pretty proud of that though, because you always use that on the title. Doesn't that mean you can actually That's just for enticing viewers. Oh. Because Fall Guys streamers, they put number of crowns there to let you know where you stand, where you're at as a streamer. And everyone does that. Yeah, but yet again, those numbers doesn't mean anything. But people will start looking after you, looking at you because you have this much crowns, even if it doesn't matter anymore. But that still, I mean, it doesn't matter anymore to me. For some people, it means something to them. Those numbers mean something to them.
Okay. But yeah, for me personally, I don't care about it. Okay. I don't care about. Yeah, I have like 9,000 crowns, right? For me, like, yeah, it's just a number. It's just like show how long I am been playing the game. And I already said it. I've played like 4.5 years. So yeah, getting that much is not like a surprising thing. Not like a surprising thing. Somehow sounded so humble. Somehow. So humble. Let's continue. Next question is from Jungtan. Oh, a second, there's a comment. Also, the more crowns you get, the better cosmetic you get, so the cosmetic themselves are more of a flex than the crowns. Yeah. Okay, let's continue. There is another question from Jungtan. Aku punya teman yang punya PS4. Dia lebih milih buat beli kaset fisik dibanding yang digital. Which one do you prefer? Why? Kalau boleh jujur ya, mungkin aku lebih suka ini sih, lebih suka physical copy sih, lebih suka copy fisik. Kenapa? Karena itu seperti mengoleksi sesuatu begitu. Oh, kalau do you kita have punya aku nggak punya, tapi ya kalau aku boleh bermimpi ya, aku mau punya kayak koleksi barang-barang physical gitu. Ya kayak apa sih? Kayak misalkan konsol atau kayak apa? Atau kayak kaset PS atau apa gitu. Iya. Tapi kalau untuk apa sih? Kalau untuk apa sih? Kalau biar gampang gitu ya, digital pasti menang. Digital copy pasti menang. Kalau buat apa? Kalau buat biar gampang atau gimana, itu pasti digital menang. Maksud saya kan gini kan, kalau kita misalkan nih, kalau ada yang punya Switch ya, masa kita bela-belain nih bawa tas isinya 10 kaset gitu, coba buat main game di Switch. Tapi kalau Switch itu bukannya kayak pakai memory card gitu yang dicolokin gitu kecil. Tapi kan ininya apanya namanya? Kan kemasannya itu segede ini. Iya, gede banget. Iya, kemasannya kan gede kan. Padahal isinya itu kecil banget, isinya sekecil apa sih? Kayak kartu SIM kan? Aku nggak punya Switch dan aku nggak tahu. Itu kalau misalnya kita punya Switch, kita kayak nggak punya kayak CD kan ada itu ya, ada kayak jadi cuma apa sih? Cuma kayak kartu SIM itu. Tapi kemasannya itu segede gaban begini. Jadi kalau Bang Adli buka itu isinya cuma kotak kecil gitu. Ini kalau di Switch mereka nggak punya kayak yang kecil-kecil kayak CD doang. CD kan punya tuh ya yang kayak bulat, kayak tinggal dibalik-balik. Nggak ada. Dia kayak pakai chip gitu dia. Kalau Switch itu iya. Repot ya. Iya. Kalau kegeser dikit rusak kah? Apanya? Chipnya itu. Iya, ya hati-hati lah. makanya ada kotak simpenan deh. Kalau dan nggak bisa dipindahin ke penyimpanan di internal kan? Kayaknya bisa deh. Oh. Kayaknya bisa kayak di copy ke dalam itu bisa. Ini PS4 kalau misalnya kamu beli kaset fisik, apakah bisa dipindahkan datanya? Setahu aku nggak bisa. Kalau PS4 nggak bisa. Berarti kalau kegores rusak dong? Oh iya. Setahu aku ya. Aku nggak begitu tahu jauh gitu. Okay, let's continue. Yeah. That's all for the question from viewer. There are no more questions. Let's continue to my question then. Why do you start streaming on Twitch and since when? Why do I start streaming? This is so interesting. Ini menarik sekali. Why? Sebenarnya awalnya itu aku nge-stream itu udah dari sebentar. Aku track back dulu ingatanku. Udah 3,5 tahun lalu kayaknya pertama kali nge-stream itu. 3,5? 3,5 tahun, iya. 2021? Dari lama banget. Iya. Hah, serius? Tapi karena dulu aku apa sih, orangnya kayak gimana ya, kayak cepet, kayak nggak sabaran gitu, cepet kecewa atau gimana ya, aku kayak mengubur mimpiku gitu dulu. Udah sempat ditekunin tapi kayak hilang interest gimana. Ini mimpi yang dikubur itu mengenai angka-angka? Kurang tahu ya, mungkin dulu aku mikirnya karena aku ngejar angka gitu loh, makanya ya
cepet jatuh gitu loh, karena cuma mikirin angka doang. Kayak cepet kecewa kan, kayak kok nggak ada yang nonton iniku gitu. Ya akhirnya aku kecewa, ya udah aku kayak ninggalin gitu. Kayak nggak diterusin. Kembali lagi itu kapan? 1,5 tahun lalu. 1,5 itu 2024. 2023. Apa 2023? 2023. Oh. Bulan Junian. Oke. Ya karena emang apa sih? Gimana ya? Tiba-tiba ya aku ini lagi kayak tertarik lagi mau nekunin lagi gitu. Kenapa kembali? Karena waktu itu pingin aja. Aku agak nggak ada ceritanya. Aku tuh dulu apa sih? Aku tuh dulu pas kuliah itu agak apa sih? Agak mandek gitu kan. Jadi aku agak gimana gitu. Jadi aku mutusin untuk kayak apa sih? Kayak break dulu dari kuliah. Oh, aku break dulu kuliah. Ya, aku break dulu kuliah karena emang dulu apa sih? Secara mental aku emang lagi agak apa sih? Lagi agak breakdown gitu. Lagi agak nggak tahu mau kemana. Lagi nggak serius ini. Ini berat tapi beneran. Iya. Maksudku aku kayak nggak tahu mau ngapain atau gimana. Jadi aku break dulu gitu dari kuliah. Aku tuh ketawanya gara-gara kamu tuh bilang mentalnya breakdown. Itu kan istilah-istilah anak-anak zaman sekarang ya, mental breakdown. Iya sih. Terus gimana? Apakah tapi sejak di saat mental lagi breakdown seperti itu kemudian memutuskan untuk streaming begitu kah? Iya, mutusin untuk oke, apa sih kayak yaudah apa sih nikmatin hidup dulu kali ya, kayak apa sih kayak nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Kayak ya udah ya di saat itu ya aku sambil ini ngeplan sambil sambil mikir mau ngapain ya, sambil rencanain mau ngapain ya, kepikiran aku mau nge-stream lagi gitu. Itu di titik saat hidup lagi rasa-rasanya hampa dan gak jelas mau ngapain gitu kah? Kemudian kalau lagi kayak mau mencoba mencari, bisa dibilang nggak seperti itu sih, cuma aku kayak capek aja gitu. Kayak capek apa sih, kayak capek kuliah atau gimana, capek universitas atau gimana, capek belajar gitu. Ya udah aku break dulu gitu. Pengen cari refreshing, jadi ada cari refreshing, tujuan hidup yang baru tapi jelas. Ya akhirnya kepikiran ini streaming. Balik lagi. Ini gimana kalau kalau ada hal apa sih? Gimana kalau aku pakai cara lain gitu? Maksudnya kayak apa sih? Kayak aku dulu kayak gini gagal gitu. Mindsetku seperti ini gagal streaming. Aku mau nyoba ubah itu, ya ditekunin lagi gitu. Begitu. Dan ya alhamdulillah sukses 1,5 tahun. Ini sudah merasa sukses kah? Ya sukses itu relatif ya. Iya, tapi betul. Sukses itu relatif, tapi aku merasa puas gitu. Dan tapi tetap apa sih? Tapi tetap ada ruang untuk apa sih? Untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Begitu ya. Tapi kalau dibilang sukses ya mungkin ya agak kali ya, nggak terlalu sukses gitu loh. Jadi ini jawabannya gimana? kayak gimana karena sukses itu relatif, Bang Adli. Iya betul. Success is like relative. Like I can judge like if I'm like successful like in front of other people, like I don't know if I'm a success already. Like I don't even know if I don't even know if I'm a success. But I feel like I am satisfied with what I'm doing right now. Like I feel like I'm satisfied and I'm proud of myself for that. So So basically, probably in a short way, you feel like from 1.5 year ago when you actually start streaming again and seeing how you actually progress and how the channel is currently progressing, you basically feels, oh, this is actually pretty good right now. Yeah, it's pretty good. Yeah. Okay. Let's continue. There's a question from viewer. Roti Sepan menanyakan apakah kamu pure chaos? Pure chaos? Enggak sih, aku nggak pure chaos sih. Kan aku apa sih personaku saja yang chaos. Enggak, sebenarnya kalau aku di luar stream aku itu bisa dibilang agak softy orangnya.
Aku tuh softy orangnya kalau di luar stream. Aku paling gak enakan kalau misalkan apa sih? Kalau misalkan aku bertindak sesuatu yang salah, pasti aku kayak aduh bersalah banget gitu. Kayak ini tuh belum kayak apa sih? Belum kayak misalkan klarifikasi ke orang gitu. Apakah aku bener melakukan sesuatu yang salah ke orangnya? Tapi aku udah bilang, aduh gimana ya gitu. Kayak aduh, kayaknya aku melakukan suatu hal yang salah deh. Begitu. Kalau aku tuh di luar stream tuh kayak gitu, orangnya gak enakan. Suka nggak enakan, terus ya kayak apa sih, kayak lembut banget gitu. Ini kalau misalnya di IRL-nya softy begitu dan di persona streamingnya pure chaos dan segala chaotic segala macam, apakah tidak susah membagi personality? Enggak sih, kan aku melakukan stream itu kan ini kan apa sih, untuk mengeluarkan kan. Ya tapi yang ada di isi otakku ya seperti itu gitu. Kayak ada inner chaosnya gitu. Tapi kalau apa sih, kalau di dunia nyata tuh aku emang orangnya kayak apa sih? Kayak pemerhati gitu, kayak feeler gitu loh. Kayak perasa gitu kalau di luar. Jadi makanya tapi makanya apa sih, kalau teman-temanku kan aku punya banyak teman baik ya. Alhamdulillah aku punya banyak teman baik yang suka apa sih? Ya aku suka ngobrol sama mereka gitu-gitu. Ya mereka kaget kalau di luar streaming aku orang kayak gitu. Kayak perhatian banget atau kayak apa sih? Kayak peduli banget gitu. Kayak selalu pengen bantuin orang gitu. Ya orang kaget. Padahal kalau lihat di stream, ini orang apa gitu? What is this man doing? He's just like talk dirty and then do something dirty and then everything. But yeah, once they like know me, they know like the other side of me, like my personal self. Like they be like, oh no, you're actually like very good and kind person. Like Okay. Sampai itu aku mikir kalau apa? Gimana ya? Apakah aku emang aku nggak ngerti ya bahasa Indonesia apa ya, kayak apa kau deserve gitu, apa sih deserve dengan apa sih, dengan gimana ya, kayak aduh susah jelasinnya ya, kayak am I deserve of like this what you call it, this that people like revolve around me, like people like very happy around me and all that stuff. Like, am I deserve it? Like, am I leave enough mark? And then sometimes like I question myself because like really, like a second guess myself. Like I leave that mark to people, like saying like, oh, you're actually like a very kind person and everything. Like sometimes like I don't take that. I don't think I'm that person. And this is like so heavy. Like can say that this is like one of my battles like I have with myself. Like am I deserve to be called the one that is very nice at everything? Okay. And I think I don't know. I still think that I don't deserve that. But there's so many people telling like, oh, you actually deserve it. Like you actually that person. You actually that kind person. You're actually that someone who like live positivity around you and everything. And sometimes like I'm like hard to accept that. I'm not sure if I deserve to be called that. Ini typical. Yeah. Tipikal yang second guess begini, ada beberapa guester yang juga kayak begini di belakang. Selain kamu ya, ada beberapa orang yang juga kayak sering begini, kayak mereka itu kayak sering second guess sendiri somehow. Tapi kenapa aku tiba-tiba ngomong ini ya? Banyak kira seperti itu ya. Kita lanjut ke komentar kalau begitu. Ada komentar tadi terlihat softy sih ya, kata Roti Sepan. Ada komentar lagi, lah bagi sebagian orang normalisasi reguler kayak aktor aja suka main antagonis atau banyak peran-peran beda, aslinya kayak apa? Iya, kira seperti itu. Iya, betul. Tadi yang bilang apa ya rasanya terkait ini? Serasa ada yang mau aku bilang tapi aku lupa.
sudah ketinggalan jauh, jadi aku kelupaan apa tadi mau tanyain. Kita lanjut kalau begitu, mumpung saya sudah lupa. Ya. Silahkan lanjut. Ini tadi kan bilang kalau misalnya di Twitch kamu biasanya stream 3 kan ya basically. Emang cuma 3 tuh doang kah? Enggak, aku kadang-kadang suka kalau suka main yang lain tapi jarang banget. Jarang banget di stream pernah. Ya itu kayak ini aja, kayak kalau bahasa Inggrisnya out of whim ya. Nggak di plan gitu. Tapi yang biasa dimainin, yang Ya, biasa dimainkan apakah? Fall Guys berarti mostly? iya, mostly di antara 3 itu. Tapi yang paling sering kelihatan tuh Fall Guys emang. Oke. Terus ini kalau misalnya di multiplayer, kalau misalnya ada yang pingin gabung main langsung diterima kah? Kalau di chat ada yang pingin ikutan main Fall Guys? Oh, biasanya di Fall Guys itu kita bilangnya itu snipes namanya, sniping. Jadi sniping itu kita apa sih? Jadi aku ngasih informasi, aku main di server mana, game mode-nya apa, aku kasih countdown, ya kira-kira 30 detik, dan kita kita cari game bareng-bareng pas countdown-nya bilang go, seperti itu. Jadi semua yang nonton aku boleh ngikutin countdown itu, asalkan mereka udah setting kalau servernya itu game mode itu. Oke. Ini jadi kalau misalnya ada yang pengen gabung main langsung diterima, begitu kah? Iya. Dan aku kan tuh snipe kan. Jadi kan aku nggak tahu kalau ada orang yang bikin malu-malu gitu atau emang nggak mau ngomong, itu aku persilahkan. Aku nggak mau kayak memaksa orang untuk aktif di chat gua, tuh aku nggak mau. Dan ya ular apa? Nggak ada yang kayak cheating begitu kah dengan nonton dan main bareng sejauh ini? Fall Guys itu cheatingnya tuh gimana ya? Kecil lah mungkin. Ada yang nge-cheat, tapi tidak game breaking gitu loh. Tidak game breaking. Ya paling cuma bikin orang kesel doang kalau ada yang lihat nge-cheat gitu. Bukan kayak Fortnite misalkan. Kalau main Fortnite kan kita main ini ya, main shooter game ya. Terus kalau ada yang nge-cheat itu kan pasti bikin bete banget dong. Bikin bete banget dong. Terus kalau ya ada yang sniping gitu kan, ada yang masuk terus intentionnya cuma ngebunuh kita doang gitu. Itu kan bikin bete gitu. Ya mungkin kemungkinan di Fall Guys ada yang kayak gitu. Tapi kalau menurut aku tuh nggak baskil sih. Tidak membuat aku kayak kecewa atau gimana sih. Karena ya aku legowo aja, aku terima aja kalau ada orang yang kayak gitu. Aku masa bodoh gitu. Karena ya gini loh, ya kalau mereka emang nyari kesenangannya kayak gitu ya udah. Ya memang mengecewakan, tapi ya mau gimana lagi, itu bukan bukan hal yang bisa aku kontrol gitu. Aku angkat tangan kalau kayak gitu. Oke. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, aku mau tanya-tanya beberapa hal sebentar. Aku minum dulu boleh? Boleh. Kenapakah pilih gambar yang seperti ini? Ini apakah tergabung dari Stardew dan Fall Guys? Oh bukan, itu gambar ini. Gambar apa sih? Gambar Twitchku ini. Betul. Ini kan kayak madu susu. Itu sebenarnya itu nggak ada artinya juga sih sebenarnya. Aku cuma minta sama artisku. Aku kan suka Pokemon ya. Artisku bentar, aku kasih namanya. Pokemon? Iya, aku tuh suka Pokemon. Aku tuh main Pokemon tuh ini pakai emulator, bukan pakai bukan pakai Switch atau pakai DS atau pakai apa gitu. Itu mainnya di emulator, dan tuh dulu dari pas SD tuh. Udah main dari emulator. Ya udah, aku jatuh cinta sama Pokemon. Nah, artisku itu ya dia bikinin gitu. Dan aku kebetulan kepikiran waktu itu ya, salah satu item di Pokemon itu namanya Mumu Milk kan. Mumu? Iya, Mumu Milk. Kenapa ya? Coba ya. Mumu Milk, coba cari. Idenya dari situ. Iya, ketemu.
Terus gara-gara ini pakai ini sampai sekarang. Iya. Terus itu kan di tengahnya gambarnya kayak gambar ini kan, Fall gitu kan. Nah itu artisku yang ini, yang gambar. Dan color ya warnanya juga dari dia. Ini seandainya nanti di masa depan di take down, apakah tidak takut? Enggak sih, Nintendo mah kalau hal-hal kecil gitu enggak. Yakin kah? Iya, nggak tahu sih. Iya kalau ada cease and desist ya pasti ya aku akan take action sih. Kan biasanya kalau dalam dunia kayak copyright gitu kan ada cease and desist kan pasti kan keluar. Kalau misalkan kita ngejiplak sesuatu terus suruh di take down gitu, ya itu kan harus di respect dong. Ya aku harus cari yang lain gitu. Tapi kan sekarang aku masih kecil, belum gede. Aduh ya Tuhan, logikanya. Aku masih kecil, masih belum terlalu gede. Kita lanjut kalau begitu. Ini kayaknya saat yang tepat untuk aku nanya-nanya mengenai Fall Guys. Sudah berapa hal yang pengen aku tanya mengenai Fall Guys. Tapi ini mungkin agak berat ya. Dan mungkin agak sensitif. Karena basically game utamamu itu hanya Fall Guys. Ya kan? Di luar Stardew dan Fortnite. Bagaimana jika seandainya pamornya ternyata lama-lama menurun? What would you do? Iya itu pertanyaan susah sih. Iya soalnya kan kan basically kalau kelemahan orang yang basically main game satu doang itu kan sebenarnya audiensnya catering hanya di audience game itu kan. Kalau ganti game ada kemungkinan audiens juga akan pindah kan. Iya. What do you feel? Tapi disinilah pentingnya Disinilah pentingnya kita kalau sebagai streamer tuh bangun koneksi. Itu hal paling penting yang paling aku rasain pas nge-stream. Making connection with people, that is so important. Because karena kalau kita udah membangun koneksi sama orang-orang, mau kita main game apapun, mau kita mau ganti game apapun, orang-orang itu akan tetap berada di lingkaran kita gitu. Those people will like follow you if you make connections to them, and then you make yourself known by everyone, by people around you. That's how you retain audience. That's how you retain. You gotta have community. Kita harus punya komunitas, karena dengan komunitas itu kalau kita udah bangun komunitas kemanapun kita rencana kita atau gimana pasti mereka akan ikut gitu, pasti mereka akan support kita gitu. Ini di saat ini apakah sudah merasa punya? Aku udah merasa punya. I already have my community and they are so amazing and I really appreciate them. In case the popularity of Fall Guys actually falling down like in overnight, would you actually sure of yourself that you can actually survive? Sorry. Say it again? I don't catch it. If the popularity of Fall Guys actually fall down in just one night, do you actually sure of yourself that you can actually survive? I think so because that's why I play like 2 other games. That's why I play Fortnite and Stardew Valley. Kalau misalnya to keep the variety, So in case this one is actually falling down, you can actually have other safety net. Yeah. But only 2. You can say that, but actually like Fortnite kan ada game yang ada game yang mirip Fortnite, misalkan PUBG, Counter Strike, atau Valorant, atau mungkin Overwatch dan segalanya. Kan aku bisa menyentuh itu karena kan basicnya Fortnite itu sama mode utamanya Fortnite itu ini kan shooter game kan. Aku bisa diversifikasi ke yang itu, ke genre yang sama saya Stardew Valley. Stardew Valley itu farming game kan. Ada Palia, ada Coral Island. Coral Island ini game Indonesia, kalian harus main. Ada Coral Island, ada beberapa banyak, ada Harvest Moon juga kan. Betul. Iya begitu. Jadi diversifikasi itu bukan karena title gamenya, karena genrenya. Begitu.
Jadi aku ya kalau aku bilang takut gak, enggak sih. Dan Fall Guys pun ada yang lain, Stumble Guys, Fast Penguin, dan beberapa game lain yang mirip konsepnya. Jadi jangan apa sih, menurutku ya kalau apa sih ya, jadi aku ngeliatnya dari genrenya bukan dari title gamenya, begitu. Kalau genrenya kalau genrenya nggak udah apa sih banyak pemainnya, kayak tadi kan kayak Fortnite kan karena dia game shooter banyak kan pemainnya. Tadi ada kayak Counter Strike, ada Valorant, ada Call of Duty dan segala-segalanya. Ya aku bisa main itu gitu. Aku bisa pindah ke situ, aku bisa belajar game itu, nekunin, udah aku punya basis baru gitu. Oke. Dan ya karena apa? Karena aku punya komunitas, ya mereka akan bareng sama aku gitu. Mereka akan mengikuti perjalananku. Oke. Begitu. Jadi aku merasa aman gitu. Oke. Begitu. Ada komentar no play L4D 2. Left 4 Dead. Aduh, itu game jadul sekali. Left 4 Dead 2 kan itu kan, L4D itu kan. Iya, itu game jadul sekali. Dulu aku pernah main. Tapi tidak lagi. Tapi udah lama banget. Tuh pernah main. Oke. Iya. Selama ada komunitas, gamenya tetap bakal hidup walau setua apapun itu. Iya betul. Tadi rasa-rasa ada yang mau tanya lagi mengenai Fall Guys, tapi because you also mostly stream Fall Guys, what is your actual end goal in playing the game? What kind of goal that you actually like reaching or probably like shooting in the future? Do you just wanted to just play and collecting crown over the time? Like over year after year. That's the point of the game. That's the point of the game. Just like play the same thing. It's very repetitive, and I can tell that people can get bored of it easily. But mainly the reason I stay in Fall Guys because I have friends who play it. There's so basically, people, if there are no more players who play the game, then there's also mean the end of Fall Guys then. Yeah, the game's dead, and then I gotta find another game. Oh. So the reason why I stream because Fall Guys is because I built my community over there. Like there's a lot of people who came from Fall Guys, and then like my job here is to make sort of keep the game alive because the game is basically dead already. I can tell you, Fall Guys is dead already. It's like someone who doesn't want to die, but they don't want to live. That's what Fall Guys is. Hidup segan mati nggak mau Fall Guys itu. Karena developernya udah nggak peduli. Terus setiap update itu serampangan update-nya, segar ada konten update lagi selanjutnya dan bla bla bla, tidak ada yang menarik. Tapi mengapa Fall Guys itu masih bisa hidup? Karena komunitasnya. Sama kayak yang tadi Bang Nugi yang ngomong ya. Karena ada komunitasnya. Fall Guys has a very tight-knit community. We're there for each other. And that's what make the game staying afloat even if it's dead already. Okay. Yeah. There's a comment. Same with Fortnite, said Beast Boy. I barely play Fall Guys and usually only play with streamers like Hard. Yeah. There you go. Okay. I'm so proud. I'm so happy. I really appreciate my community who's here for me wherever I do. Whether I play Fall Guys, whether I play Fortnite and Stardew Valley, and they're here they're here for me, and I really appreciate that. And I'm really proud that I have that community. I'm group so many people in my circle, and then they actually follow me or they want to hang out with me and all that stuff. That makes me happy. And I'm so glad that I can give back. I can help my community as well. If there's someone reach me, they want to talk about something. I leave my door open. They can talk with me. If you need any help, I can help you. And that's that's the most important thing about the streaming. Di dunia streaming yang paling penting itu emang kalau buat aku itu komunitasnya itu, hubungan sama manusianya itu yang penting buat aku.
Jadi game itu cuma hanya ininya, cuma kayak misalkan kue ya, misalkan kue nih. Game itu ya cuma icingnya doang. Isinya itu, fillernya itu, yang apa? Yang cake-nya itu di dalamnya itu ya ini orang-orang, people. Begitu. Oke. Jadi aku mau membangun koneksi dengan orang-orang. Aku mau itu apa sih? Mau menambah banyak teman dan memperluas kayak apa sih? Kayak ya ingin menjadi bagian dari ini aja, bagian penduduk dunia aja begitu. Gamenya mah nomor 2 nomor berapa? Ya kalau aku mau bikin stream just chatting sekarang aku juga bisa. Cuma ngomong apa gitu. Iya, begitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Mumpung dari aku pertanyaan sudah habis dan dari viewer belum ada pertanyaan lagi, kita break sebentar. There is a comment. As someone who doesn't have a lot of friends to play with, finding communities like Fall Guys was the best thing I could have done because it's introduced me to so many nice and welcoming people. That's the key. Do you feel tingling on your heart while reading this kind of comment? Like heartwarming feeling? Yeah, it's very heartwarming. Like some people, some people, like, let me tell you, there's a lot of people out there like struggling with their lives and everything, and then they found playing video games as like their escapism or everything, and then they found some wonderful people that they made in the game, and then they stay together, they stay like tight knit, like very close, and that's what to make them keep afloat, to make them feel like at their peace of mind before they plan to do something more, like maybe find some more, continue their study or everything. That's what makes them step up from their, I don't know, maybe they feel like in their lowest point. Those people, those communities are those who like lift them up and then actually make them like ready to do something in their life. So kind of like how important is community? How important community is in streaming, in gaming and everything. How important community is. Okay. Yeah. As I have no question at this segment anymore and there are no more questions from viewer, we can actually take a break after this one. Is it okay? I'm okay. Okay, we are going to listen to 3 songs. After this one, there is Drifting Into You by Yuzo Koshiro, requested by Bazelart. And then there is, what is this Nowhere, Vivinos El Sub by Park Byung-hun, requested by Honeycomb. There is Battle Geese by Yuri, requested by Diachan. And then after this short break, we are going to continue with segment 2 We are still chit-chat or casual discussion with Chaotic Hat. Setelah ini kita mendengarkan 3 lagu Ada Drifting Into You dari Yuzo Koshiro, di request oleh Bazelart. Ada Nowhere dari Pak Byung-hun, di request oleh Honeycomb. Ada Battle Geese dari Yuri, di request oleh Diachan. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Chaotic Hat. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya